Okay, game to na ta sa ato ang elimination round. First matchup, Barili versus Dumanog. Janjan, Ansel Benonel. Okay, Bibiumi. Uslan man. Ay, tuara! Sakto na stickball na nila. Ono. Zero. Service of Bibiumi. Zero na in favor of Team Dumanog. Give to the discipline. Once again, we would like to thank the sponsor of this one dedicated here in Barangay Katuluan, Dalagit. The barangay officials of Barangay Katuluan, headed by Barangay Captain Maria Juan Amaya Mayol, Risky Chairman Kenneth Bilayo, organized by Cons Petronilo Eritja, mauna yan itong organizer under Barangay Katuluhan Promotion. 3-0 na mga kabulos. 3-0. Here comes Batang may laban. Dayay, Bilomo. Bangos, ay. Sakto na sa plus de Bilomo. 4-0 na. Lalo nil, Mingkurma. Bibione, Lapdoski. Was-was. Bang! Mana? Uy, 5-0 na. Umarang ka na sa ginto ang Team Dumanog. 6-0. Giitugan ang Team Barili sa ginto. Size 0. If ever mudaog ang Dumanog ganing dito, adto natin decision na game 3. City 0 na mga kababirds. Service Batang may laban. Unal, lumaban ka Barili. Agay, Janjan, kuha pa. Nice help defense coming from Jundel. Bronson. Binumba sa ere. Side out. Shout out na Boss Chewy Ogsinal diha sa Cuanos Miglanilla. Atong amigo diha sa Cuanos. Servisyo Jundel. Agay! Fire in the hole! Hawa na eh. Ono. 2. City. Ono. Jondel. Ay. Jondel! Grabe yan. Lapag yun! Sus! Ano po na? Okay, bola sa Team Dumanog. Service Nonel. Hala. Side out. Servisyo Janjan. Toro. Wait. 2. City. Servisyo Jan. Dapagunson di. Wait. 3 City. The lead is cut down to 4 points. Laupat na lang. Gugod na san eh. Yan sa Kaliha, tapas na san. Ay, tagak. Kuha ka. Laparo dyan. Out on. 4 City. 3 points na lang ang labaw. Yambo yung unggusan nila. Bang! Gikapyuta ni Jundil. Wa 5 City.
Yeah! Brunson! Out ball. Too strong for Brunson. Itinapo ni Brunson sa labas. Okay, pagka na kaya itong crowd nila sa Barangay Katuluhan, dalagit, and happy advance happy fiesta dire. Karong Saturday, dire sa Barangay Katuluhan. In honor of Petron San Vicente, San Vicente Labrador. 8, 5. Ipit si Janjan. 9. Lastrina. Servisyo, Janet. Bronson. Okay, Judel, kuha ka. Bang! Uy, Gis. 5. G5. 5 puntos ang kalamangan sa team Dumanong. Okay, lanta yun. Kita kayo. Shoutout ni Bus Castro di Luna. Atong liner. Servisyo Bronson. Okay. Out ball. Mauna sad ni. Pariha na sa Game 1 ron. Yapo na sa mumpusan eh. Servisyo Bronson. Lumplok ang tirang biniulit. City Gis. Servisyo Bronson. Ayan, biniulit. Fighting. Answer by Jundel. Jundel again. Nice defense. Courtesy of Jundel Manigos. Ala kaniha, kimubuan. Ayay! Pasok na pasok. Bola sa ating Dumanong. Last to ang team Dumanong. Kini para 11. Servisyo, batang may laban. Hala kaniha. For the winner. Para daw sa ginto. Para Baus. O ang ma-champion nga to ang Wandi Liga will receive 13 key. 13 key, malabo. O ang second to the champion will receive 9 key. Yung naanin ka, ayay! Down na! Nakabaus ang team Dumanog sa ginto. At ang ninyo mga kabungod sa atong decision game 3. Okay, decision game 3 na ta mga kabubirds. Bola sa ating Marili. Out ball. Okay, masiyan mo, okay? 50-50 ni nga matchup. Servisyo, Beverly, ang batang may laman. Jondel, to Janet, Jan, Pintos. Side out. Oh, this one billing here in Barangay Katuluhan, Dalagit, is sponsored by the barangay officials of Barangay Katuluhan, headed by Barangay Captain Maria Juan Amaya Mayol, Ski Chairman Kinit Bilayo, organized by Consihal Petronilo Hirinja. Ono 0 in favor of Team Barili. Lahat wala. Ay, kasi wala na mumba na tayo ang Team Barili. Wala ka niya. Out ball, side out. Jundil. Lane back, sino nilamang na. Side out.
Okay, the winner of this decision game play will advance. Jan Jan! Jan 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 Jan! Bah! Jundil! Jundil lah! Ikatayan! Hala! Impas na ng utang! Dos! 2-0. Bahalag di mo siya magtuma. Bahalag di siya magtuma. Yun. Init ka ay YouTube. Score! Hala! Jan Jan, Kritos, dive! Ano yun siya? Saan nang kami diribog ko? Nakay karton, boss. Init kay silpo. Nakay karton. Pa. Servisyo. Pila na score, boss? 3-0. Pabor sa ating Barili. Na. Ikamunti na daan eh. 4-0. Bawas na. Video lang. Ano sa 1 minute? Nako, mag-cellphone. Mapaong ang cellphone, boss. Tungod kay init. Init kayo ba? Eh. Balik mo sound. Sama, boss. Cinco zero. Abot mo sa siya. Yes. Hindi ko kalit kuhaan na nila. Hindi ko katuyo yung aling kuhaan. Ono 5. Bola sa Team Dumanot. Servisyo Bibione. Pagay, Bukya. 2-5. Ano lang siya? Hindi na lang yung usa. Lakariha. Jan. Bang! Igus kilap. Good item. Good item. Dos cinco. Kini para size. Agay, Bronson. Aobol. Antag mo ko ano yun. Nag-init pa rin. Init ko yung pang cellphone. Service Tununel. John Del Tununel. Bang. Lah. Agay, di na madagampo. Di na agay madagampo ito tirahan. 3-5. Service Tununel. Bronson. Bang! Yablasa no? Pat! Kastigo kayo. Side out. Bola sa Team Barili. Ini para size. Servisyo Bronson. Bronson again.
La. Foul ball. Change court. Oh, this game is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnobo, ono, disco mo ba? Basta disco, Arnobo. Lasagang. Agay, bukot. Side out, side out. Apa yun? Ano na sa mga? Servisyo. Diyan din. Pagdugdug. Haplas video ni. Tangunin, sagang. Sagang na. Gini, pagkakataon na. Bang. Kuha pa. Agay, pikil na, piko na. Servisyo, Jundel. Nonel. Kubronson. Lah. Kombati. Bumbahi. Birahi. Cacahi. Dampay. Kuha na. Hala. Kombati. Bibirli. Bola sa ating dumanong. Okay. Aplas. La terihagi ayam. Gong. Batu. Hala. Kuha. Diri. Wana. Aksyon nunggu ko. Overhead. Out ball. Cuatro size, cinco size na mga kabugords. La, bigo ko ng pintumanog. La, katriling na ni. La, kadiha. Equal size na. La, change position ng kontra. Iyay na raw. Kita rin nila makna eh. City size. Wala, change people na. Labaw na ang dumanhog. Janlip, tara. Nonel. Saganga. Hala, kuha pa. Bang! Too strong for John Del Maligos. 8 size. La 8 size na. Nonel. Agay! Di mapunit eh. Di mapunit tirahan, Nonel. Size 8 ha. Side out na. Servisyo, Jan. Tara, kuha ba? Jan. Nonel la, padpad na. Pamugong yan, Nonel. Allah kriya, bibir ni. Bang! Wasak na wasak. Ang puso nila si Mac. Good item! Ang bahay, good item. Good item na tirang bibir ni. Servisyo, Nonel. Ay! O sarang katira. Servisyo, Jundel. Oy, nailista kinsa servisyo. Kinsa sa barili, servisyo.
Jan. Jan. Aka Jan to ganina ko no. Jan dito pa ganina ka. Jan. Kay Bronson, tingnan na. Kinsa Bronson sunod. Bronson sunod na lista. Boss, Jan to ganina. Ito yung Jan. Ha? Nailog na kayo. Diyan sa person lang nila. Bagong diyan ng servisyo. Oh, Bronson. Bronson. Ha? Na, bantayan yung tato na mo servisyo, boss, kay... Lala, Janlip. Baby, okay. Okay, bahut. Hala! Hinduta. Perfect shot! Coming from Batang May Laban, baby, okay. Ilgigam naghaplas eh. Tangtang panohon sa kontra. Servisyo, Janlip. Inside. Noemi. Size. Last to na. Gis. Size. Last to. Servisyo para 11. Pompong. Kini murag man eh. Gihilang usag nunil. O nalumsan ni nunil tingali eh. Gol. Onsi. Laway kyansa ko no. Tanggap na sila itong game 1. Ang ilang 11. Lajan din. Allah kariha. Nakaside out pa. Mauna sa tiron. Mauna sa tiron. 11 na, 11. 11 size. Doon na saan eh. Servisyo. Jundel. Jan. Aplas. Jundel. Agay. Wide pizza. Side out. Okay. Combate for the win. Para daw. Para advance. Ang team dumalaw na kumudaw. Bibiole. 3-shot combination. 4-shot. Nilawak na. Buwan na. Agay! Tuara. Kini. Murag man eh. Wala, gidugdog, gidagdag, gidikdik. Ay, tabang! Wala, suko yung kayo, ha? Wala! Tinggan mo bigay! Hala, sulpa! Patay na ni! Goodbye! Hala! Hindi tao! Hala! Kinsa kay ipit ani ron! Wala, ipit ani ron. Goodbye! Okay, buwan advance na ang team Dumanog. Sila ang bilaw ha sa atong sa match sa atong one day. O, second match! Ikaw